Kay naabot naman sa ang pila kahigayon nga atong gipangayo ang magpasalamat sa ta before ta mo tirada sa atong mga kamada diha bade. Rada bade. Kay og lagi mag-celebrate man sa tulo ka tuig nga anniversary sa ato ang chapter dinhi sa Villa San Jacal sa Alpha Caparo. Aw, intro sa diha bade. Diyos mio, Marimar, ikaw manatawing. Pero wait lang sa, kay mga adto sa ta dire magtirada sa ta sa atong parade. So, dire ba di, before ta magpasalamat o before ta mo kamada, magpasalamat sa ta o bisita ta o magampo sa ta. Unang tirada sa plastada sa kinabuhi sa kamada ba di? Magtirada ta dire o mapapabiding ta dire sa Villa San Jacal Elementary School ba di? Happy dire ba di? Og sundan sa National High School bade nga kamada sa plastada sa feeding program sa lato bade. Rada diha bade. Makaingon na jud ka. Mia oy butana. Rada diha ari dyan. Rada pod. Ang importante bade serbisyo sa katawan, serbisyo sa kahitasan ata bade. O manghatag ta diri sa ato ang mga homeless people diri sa lungsod sa Liloy bade. Before that, maniud to sa ta diba bade. Ay pila rag sima-sima sa paniud to bade. Hala, maminta lang sa ta diri bade. Rada bade. Diri ko kuto bade kay magsirada man sad mi. Bye-bye.